हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आज आम 25टी सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कसन करवा और ट्रिपल एच प्रिवियस ईयर क्वेश्चन गुड़िक डिस्कसन करवा। तो चलतु डेरी न करी क्लास आरंभ करवा। आज प्रथम प्रश्न, लक्षद्वीप इज सिचुएटेड इन व्हिच वाटर बॉडी? लक्षद्वीप क्यों जलभाग अवस्थित? ऑप्शन ए बे ऑफ बेंगल, ऑप्शन बी अरेबियन सी, ऑप्शन सी इंडियन ओशन, ऑप्शन डी रेड सी। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी अरेबियन सी, अरब सागर। परवर्ती प्रश्न, इन व्हिच सेंचुरी डिड भास्को डा गामा फास्ट लैंड इन इंडिया? भास्को डा गामा प्रथमे केउं शताब्दी रे भारत रे पहुंचीथिले? ऑप्शन ए 14 सेंचुरी, ऑप्शन बी 15 सेंचुरी, ऑप्शन सी 16 सेंचुरी, ऑप्शन डी 17 सेंचुरी। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी 15 सेंचुरी। से 20 मे 1948 मसीह रे केरल रे कालिकट ठारे पहुंचीथिले। परवर्ती प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? निम्नलिखित मध्यरु केउंटी उपद्वीपीय भारतर सबुठार लंबा नदी? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी महानदी। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी गोदावरी। एहार लंब प्राय 1465 किलोमीटर। यहाकू प्रायतः दक्षिण गंगा बोली कहा जाए। परवर्ती प्रश्न, व्हिच इज इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट? भारतर प्रथम कृत्रिम उपग्रह केउंटी? ऑप्शन ए भास्कर, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी रोहिणी, ऑप्शन डी इनसैट। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी आर्यभट्ट। 5 नंबर प्रश्न, हु इज नाउ एज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया? भारत रे सबुज विप्लवर जनक भाव में किए परिचित? ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलाग, ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन सी भर्गस कुरिएन, ऑप्शन डी हीरालाल चौधरी। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन। तांकु 2024 मसीह मरणोत्तर भाव भारतर सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान कर जाइछि। परवर्ती प्रश्न, इन व्हिच ईयर डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी? कें वर्ष भारत हॉकी रे प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतिथिला? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1948। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी 1928। परवर्ती प्रश्न, व्हिच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? भारतर सबुठार पुरातन पर्वतमाला केउंटी? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी आरावली रेंज, ऑप्शन सी सतपुरा रेंज, ऑप्शन डी वेस्टर्न घोस्ट। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी आरावली रेंज। यह प्राय 350 मिलियन वर्ष अधिक पुरातन बोली अनुमान करा जाए। परवर्ती प्रश्न, व्हिच वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी वाज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? भारतर प्रथम जातीय उद्यान भाव में कें वन्यजंतु अभयारण्य घोषणा कर जाइथिला? ऑप्शन ए काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन सी गिर नेशनल पार्क, ऑप्शन डी पेरियार नेशनल पार्क। नेशनल पार्क रिलेटेड तुम मानक वीडियो अच्छी, जदि देखी न जाई चैनल देखी नब। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह 1936 मसीहा स्थापित होइतिला। सेतेबेले यार नाम हेली नेशनल पार्क थिला। यह उत्तराखंड रे अवस्थित। परवर्ती प्रश्न, फॉर व्हिच बुक रवींद्रनाथ टैगोर विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेरी इन 1913? 1913 मसीह रवींद्रनाथ टैगोर केउं पुस्तक पाई साहित्यर नोबेल पुरस्कार पाइथिले? ऑप्शन ए गोरा, ऑप्शन बी गीतांजलि, ऑप्शन सी घरे बाली रे, ऑप्शन डी चकेर बाली। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी गीतांजलि। परवर्ती प्रश्न, हु वाज द फर्स्ट इंडिया टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट? ब्रिटिश संसदर सदस्य होइता प्रथम भारतीय किए थिले? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी दादाभाई नौरोजी। तांकु ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बा भारतर पितामह भाव में जनाशुना। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ ओडिशा काहाकू कहा जाए? गत क्लास रे कहिथिली, मधुसूदन दास। परवर्ती प्रश्न, व्हिच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया? भारतर सर्वोच्च पर्वत शिखर केउंटी? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी आनामुदी, ऑप्शन सी कांचनजंगा, ऑप्शन डी नंदा देवी। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी कांचनजंगा। परवर्ती प्रश्न, हु इज नाउ एज द मेट्रोमैन ऑफ इंडिया? काहाकू भारतर मेट्रोमैन भाव में जनाशुना? ऑप्शन ए एम विश्वेश्वराय, ऑप्शन बी ई श्रीधरन, ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी रतन टाटा। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी ई श्रीधरन। से कोंकण रेलपथ एवं दिल्ली मेट्रो निर्माण में मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले।
ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 2008 ମସିହାରେ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ପୋଲିସ ଏକାଡେମୀ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଭାରତର ଜାତୀୟ ପୋଲିସ ଏକାଡେମୀ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଡେରାଡୁନ, ଅପସନ୍ ବି ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଅପସନ୍ ସି ନାଗପୁର, ଅପସନ୍ ଡି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଏହା 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1948ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ଇଜ୍ ହନରେଡ୍ ଅନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁଥ୍ ଡେ? ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ କାହା ସ୍ମୃତିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ ବି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଅପସନ୍ ସି ଭଗତ ସିଂ, ଅପସନ୍ ଡି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ ହାୱା ମହଲ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସିଟି? ହାୱା ମହଲ କେଉଁ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଉଦୟପୁର, ଅପସନ୍ ବି ଯୋଧପୁର, ଅପସନ୍ ସି ଜୟପୁର, ଅପସନ୍ ଡି ଜୟସାଲମର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଜୟପୁର। ଏହାକୁ 1799 ମସିହାରେ ମହାରାଜ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରତାପ ସିଂ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଆକୃତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁକୁଟ ସଦୃଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ ଫ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍ ଓନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ରେଫର ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍? ଗଡ୍ ଓନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କେଉଁ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କେରଳ, ଅପସନ୍ ବି ଗୋଆ, ଅପସନ୍ ସି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ଡି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କେରଳ। କେରଳର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଭରପୁର ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିଜ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଜ୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟଲାଇନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ତଟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ତାମିଲନାଡୁ, ଅପସନ୍ ବି ଗୁଜରାଟ, ଅପସନ୍ ସି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଗୁଜରାଟ। ଏହାର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 1600 କିଲୋମିଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ରୋଟ୍ ଦ ବୁକ୍ ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦ? ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ କାଳିଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ସାରଳା ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ଜୟଦେବ, ଅପସନ୍ ଡି ତୁଳସୀଦାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଜୟଦେବ। କବି ଜୟଦେବ 12ଶହ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜଣେ ସଂସ୍କୃତ କବି ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦୁଲି ଶାସନ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ପବିତ୍ର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ ଡୁଡୁମା ୱାଟରଫଲ୍ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର? ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ନଦୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଅପସନ୍ ଏ ମହାନଦୀ, ଅପସନ୍ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଅପସନ୍ ସି ମାଛକୁଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି ବୈତରଣୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମାଛକୁଣ୍ଡ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଭର ଇଜ୍ ନାଓ ଏଜ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନଦୀ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା? ଅପସନ୍ ଏ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଅପସନ୍ ବି କାବେରୀ, ଅପସନ୍ ସି ଗୋଦାବରୀ, ଅପସନ୍ ଡି ମହାନଦୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଗୋଦାବରୀ। ଏହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାସିକ ଜିଲ୍ଲାର ତ୍ରିୟମ୍ବକେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିଛି। ଏହା ବିଶାଳତା ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନତା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ବା ବୃଦ୍ଧ ଗଙ୍ଗା କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ୱାଜ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ପାସେଡ୍? କେଉଁ ବର୍ଷ ମାନବିକ ଅଧିକାରର ସର୍ବଭାରତୀୟ ଘୋଷଣାନାମ ପାସ୍ ହେଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1945, ଅପସନ୍ ବି 1948, ଅପସନ୍ ସି 1950, ଅପସନ୍ ଡି 1952। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 1948। ଏହା 10 ଡିସେମ୍ବର 1948 ମସିହାରେ ପ୍ୟାରିସ୍ଠାରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସିଟିଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇରନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଲୋକେଟେଡ୍? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଲୁହା ଓ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ବର୍ଣ୍ଣପୁର, ଅପସନ୍ ବି ଭିଲାଇ, ଅପସନ୍ ସି ଜାମଶେଦପୁର, ଅପସନ୍ ଡି ରାଉରକେଲା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଜାମଶେଦପୁର। ଏହା 1908 ମସିହାରେ ଜାମଶେଦଜୀ ଟାଟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଜାମଶେଦପୁରଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବୃହତ ଘରୋଇ ଲୁହା ଓ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ୱିଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସ୍ପୋର୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ଡେଭିସ୍ କପ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍? ଡେଭିସ୍ କପ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଖେଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଫୁଟବଲ, ଅପସନ୍ ବି ହକି, ଅପସନ୍ ସି ଲନ୍ ଟେନିସ୍, ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଲନ୍ ଟେନିସ୍। ଏହା ପ୍ରଥମେ 1900 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ୱେର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ?
ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ପ୍ରଥମ ୟୁରୋପୀୟ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦା ଡଚ୍, ଅପସନ୍ ବି ଦା ଇଂଲିଶ, ଅପସନ୍ ସି ଦା ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ଅପସନ୍ ଡି ଦା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଦା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ସେ 1998 ମସିହାରେ ଭାରତର କାଲିକଟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ ଭାରତର ୟୁରୋପୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଭାରତ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ୟୁରୋପୀୟ ହେଲେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦା ଭୁଟାନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଭାରତରେ ଭୁଟାନ ଆନ୍ଦୋଳନ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ ବି ବିନୋବା ଭାବେ, ଅପସନ୍ ସି ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ, ଅପସନ୍ ଡି ବାବା ଆମ୍ଟେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବିନୋବା ଭାବେ। ଏହା ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭୂମି ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କିଛି ଜମି ଭୂମିହୀନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା 1951 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।